মাইয়াতে নামাজে মাইয়াতের আপনার জানাজার নামাজ শুরু করেছে। ফুল পেনালা চ্যাংড়া লোক কোটায় কুঙ্গারা ভরে কয়েছে আল্লাহুম্মা গফির আল্লাহুম্মা গফির আল্লাহুম্মা গফির আল্লাহুম্মা গফির। यार এটা दुआ सुना हमार पूरा माथा वक्त दिखे चले गए। हमने यार इंजिन आगो बढ़े ना पाछो बढ़े ना की ব্যাপার। জানাজা টানাজা পড়ে ওই তোমার বাড়ি কোনখানে কইলে বলে স্যার তোমার নাম স্বামী মুলবিলা। আমি হ্যাঁ কে এটা কইছে এটা আমার নানি। জানাজা পটপটে বললে कि हम नानी को पटपटे दुआ दिलो। की दुआ दिले रे अल्लाहुम्मा फिर अल्लाहुम्मा फिर अल्लाहुम्मा फिर। तो आरो आगे कहना रे कइছে मोल्ला आरो फिर জানাজা दुआ আছে নাকি। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, आप अगर अपने बच्चे को मदारिस इस्लामिया में ना देंगे, हमारे मदनी साहब आपको इशारा कर चुके हैं। आपको मदारिस में सलाम का तरीका सिखाया जाता है, उठने का तरीका सिखाया जाता है, बैठने का तरीका सिखाया जाता है। नियत बंधर दुआ अपना माँ बाप अपना सिखाते पारबे ना। आयतल कुर्सी আপনার মা বাপ শিখাতে পারবে না। ये आयतल कुर्सी थोड़ा के जहारे कर वही हायातल के कुर्सी लिबा मोल्ला ना के जलसा बोलने लगा। ओके आयतल कुर्सी कोची कुछ कुरान आयतल कुर्सी सुविधा আছে না কিছু মোল্লা से বন্ধ রে আমার। এই কোরআনের আয়তল কুরসির কত পাওয়ার আছে আপনারা শুনেন। হেরাতে ভালো করে ये आयतल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा अम्बाइला जाओ रे माझी सोनार मदीना नारे तकबीर। এখন আপনার যে ব্যবসায় লেগে আছে একটা চাংলা হসপিটালে পাঞ্জর দিয়ে পাকে ছেঁচড়ে ছেঁচ চলে আসছে। হাড্ডিওয়ালা ডাক্তার বসে আছে। সেদিন और पेशेंट टेशन एकटाও হয়নি। कंपाउंडर के कुछ क्या होगा रे आज घर का भी टमाटर नहीं खर्चा, आज घर का टमाटर भी नहीं खरीद सकेंगे रे। 4 बज गया एक कोटो पेशेंट नहीं आया। कंपाउंडर कुछ क्या करेंगे हम नहीं आया तो यारी मध्य देखছে একটা চ্যাংড়া ন্যাংড়া ন্যাংড়া চলে আসছে। ডাক্তারের চোখ পড়ে গেছে। रे इकराम क्या डॉक्टर साहब मुझे आ रहा है रे जल्दी जाओ देखो न्যাংড়া क्या आ रहा है। कंपाउंडर तो दौड़ाल से छोड़ार কাছে কই কি হয়েছে জি ভাই তুমি ন্যাংড়াইছো তোমার কোনখান ভেঙেছে পার মন ভেঙেছে না ঘুটনু ভেঙেছে না দাঁতনা ভেঙেছে কোনখান ভেঙেছে